Raconte-moi alors ta journée d'hier. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ouais. Ça m'a bien fatigué. Je sais pas comment on va faire aujourd'hui à RLC. Mais bon, force, on va voir. Aujourd'hui, t'envisages quoi? Tu penses que ça va se passer comment? Je pense que ça va bien se passer. Quand je regarde hier, je me dis, je pense que ça va bien se passer, mais on sait jamais. À RLC, il faut qu'on fasse attention. C'est bien, les événements actuels, ça ne facilite pas aussi la tâche. Gençlik kitaplarını alayım geleyim. Evlenmeden önceki kitaplarını. Nasılsın abi, ça va? İyiyim abi, Allah'a çok şükür. Hoş geldiniz mahallemize. Yunus nasıl bir çocuk? Anlat bize. Vallahi Yunus geldiğimizde şöyle 10-12 yaşlarında bir çocuktu. Büyüdüler vallahi, 16 senedir tanıyoruz. İyi bir gençtir, iyi bir arkadaşımızdır. Patronumdur, patronumun oğludur. Yunus iyi bir çocuktur. Gençler hepsi iyidir. Bizim Redon'un gençleri süperdir yani. Ama Yunus ayrı. Yunus yok. Yunus ayrı, o kadar da ayrı değil. Ayıramam onu. Bir oğlumuzdan farkı yok. Yaşında oğlum var ama aşağı yukarı. Var mı bir mesajın gençliklerimize? Gençliklere evlendikten sonraki hayatlar başka bir hayat. Evlenene kadarki hayatlar geçti, geldi geçti. Bundan sonra glibiklik, bulaşık yıkama, yemek yapma, hazırlama, eşinin sözünden çıkmamayı tavsiye ediyorum. 26 senedir evliyim, onun bedelini görüyoruz. Yunus'un düğün hediyesiymiş. Kahveler bedava bu zaman, gelen geçen ısmarlıyoruz. Açık büfe. Buyurun gelin. Hadi beyler görüşürüz. Evde görüşürüz ya. Kaçta gidecek şey? Abi saat Onda Abi tam sana göre dedim. Sezgin abi. İstanbul'u kameraya çekiyor mu canım? Haydi benim aslanım benim. Allah daha iyilerini size nasip etsin. Haydi oğlum. Hadi Yunus bak. Tamam. Evet. Evet. Hadi. Attım ama. Vallahi hadi. Vallahi attım abi. Benimki aşık sözüydü. İbrahim abi de hoş geldin abisi, gel bir bardak çay ısmarla. Niye benim arkamda konuşuyorsun abi ya? Abisi dedim lan, sanki başka yerde fotoğrafçı yok mu? Ben sana dedim istediğim fotoğrafçıyı Türkiye'den getireyim oğlum. Düğün zamanı şimdi yok. Ben ille de FK isterim. FK değil mi bu şeyiniz? Mesela. Tamam, kalitenizi de gördük maşallah. Evet. Allah utandırmasın. Geç abi şimdi bardağı. Afiyet olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Ablam, İbrahim abi gel beşte bir tane bardak çay içiyor. Bakın hadi. Hadi Fırsat gelmez. Değil mi? İyi göbek attın. Efendim yenge. Vallahi göbek attık da o sevinç göbekleriydi. Yerlesi var. Fazla bardak bulamadım. Bir ara iki oğlunu aldın yanına. O duyguyu biraz anlatsana bize. Vallahi o duygu anlatılmıyor ki, yaşanması lazım. Tabii ki şimdi burada kız olanlara da şey olmasın, şimdi oğlanla olmak ayrı bir zevk, kızlarla beraber olmak da ayrı bir onur yani. Onun ikisi birbirinden farklı bir duygu. Bak amca, lafını kestim. Senin 2 tane kızın, 2 tane de oğlun var. Hiç ayırt ettin mi erkekle kızı bak. Kamerandan da söyle ama gerçek söyle ha. Bak Yunus gülüyor. Vallahi bak. Yunus gülüyor ha. Vallahi şimdi doğruyu söyleyecek olurken çocukken ayırt ediyordum ama büyüdükten sonra kızları daha çok seviyorum. Yani şimdi doğruyu, madem doğruyu söyledik, küçükken bunun yüzünden onları çok kızdım, dövdüm. Yani şöyle dövdüm derken yaramazdı Yunus. Yunus yaramaz olduğu için daha çok şey yapıyordum yani, böyle şımarıyordu. Öbürlerde işte bunu çekemediğinden biraz şey yapıyordu. Tabii dövdüğüm zaman da üçünü birden dövüyordum. Erkan yok o zaman. Erkan dayak hiç yemedi benden. Vallahi ne anlatayım? Oğlumun doğduğu gün bir hikaye olarak başlamıştı. Zaten biz çalışırken dünyaya geldi. Biz çalışıyorduk. Yeni Taner ambulansları çağırarak geldi. O öyle bir dünyaya geliş hikayesiyle oldu. Yaramaz bir çocuktu
Ama akıllı ve zekidir yani her şeyi iyi bilir. Yani böyle nerede ne yapacağını, yanlışları mutlaka vardır. Valla çok anılarımız oldu ve anılarımız olmadı. Farklı bir iş hayatımızda olduğu için. Ama Yunus gerçekten uslu bir çocuk. Yani öyle bir şey olmadı ama hareketli. Böyle işte araba hastalığı var biraz. Onu da inşallah bundan sonra Selin'le evlendikten sonra o araba hastalığından bırakacak. Vallahi insan babalar duyar derler de ben farklı bir babayım yani. Ben her şeyi merak eden, kestirmeye çalışan bir insanım. Dedi baba dedi bu izine gitmeden önce evlenirsem evlenirim, evlenmezsem bir daha evlenmem dedi. Sonra nasip oldu işte annesine demiş. Biz de öylece onay verdik yani sıkıntı yok inşallah. Valla gençlere nasihatim kesinlikle var tabii ki. Gençler önce akıllı olmalı, birbirini sevmeliler, anlamalılar, anlamaya çalışmalılar, dinlemeleri lazım. Böyle aileler sorunu için kavga etmemeliler. Yani en büyük sorun gençlerin olur. Mutluluk var yani sonuçta her şeyin başında saygı, sevgi geçiyor. Saygı olmadı mı sevgi olmuyor. Yani bana göre hani diyorlar ya sevmek lazım. Sevmeden önce saygı olması lazım. Saygı olduğu zaman sevgi de birbirini tamamlayan bir bütün olmuş oluyor. Yani ben onu bekliyorum yani. Comment tu vas? Moi ça va bien, ça va bien. J'ai l'impression que c'est lui le petit chouchou de la famille. Toujours le petit, c'est toujours le chouchou. C'est vrai? Ah ouais. Il n'a pas mangé encore, il a 18 ans, il n'a pas mangé une tarte encore. Arrête de mytho. Et Younous, t'en as mangé ou pas? Ouais, ça a mangé avant moi. C'est un gros mytho, là c'est un gros mytho. Ercan, c'est un frère comment? Moi, mon frère, il a toujours été là pour moi. Il a été comme un second père pour moi, tu vois. Et il m'a jamais lâché, tu vois. Pour pas que je fasse de bêtises, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, bah, mon frère, c'est un des plus importants pour moi dans la famille, quoi. Parce que Alhamdoulilah, nous, deux. Et voilà, quoi, des Dieu nord. Que du bonheur, on va bien fêter ça. Non, le meilleur, attends, le meilleur, il est là, le meilleur. Le meilleur, il est là. Si t'as un message pour ton papa, ta maman, ta famille, je t'écoute. J'ai même pas besoin de remercier. Bien sûr, je remercie mon père, ma mère. Allah razı olsun. Bugüne kadar hiçbir şeyimi eksik etmediler. Ben de inşallah devam ettireceğim bu şeyi. Ils peuvent compter sur moi jusqu'à la fin de mes jours, il n'y a aucun problème. C'est la famille, je les aime. Her çocuk gibi oldu ama maşallah şimdi geleceğin iş adamlarından yani oturaklı böyle kendine güvenmiş kişiliği var. Şimdi ufku açık, genç. Bunlara mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum iş hayatında, evlilik hayatlarında da. Seviyorum kendisini. Çok. Nasılsınız? Ça va? Teyze oluyor aynı zamanda, Yunus'un teyzesi oluyor. Yani dünkü börekleri, baklavaları, dolmaları, sarmaları bu teyze mi hazırladı? Evet. Benim paşam güler yüzüyle, merhametiyle her zaman herkesin benim sevdiklerimin yanında oldu. Allah razı olsun. Teyzem bir ömür boyu mutlu olsun, mesut olsun inşallah. Hayırlı bir evlat oldu her zaman için, bizim için. Onu çok seviyoruz. Ömür boyu mutlu olsun. D'abord, je suis très triste qu'il parte à Paris, gerçekten. Fond du cœur yani. Je sais pas pourquoi çok üzülüyorum. Parce que c'est comme, en fait, baba gibi bir yeri var benim yanımda. Mais en tout cas, je suis super heureuse que bugünü görmüş olduğunu çok mutluyum. Selim ve abim adına. Onun kadar çok mutluyum yani. Je leur souhaite tout le bonheur dans toute leur vie. İnşallah çok mutlu olurlar. C'est un frère comment? Un très bon frère, un frère comme un père. Il t'a beaucoup protégé? Surveillé? Surveillé Medium, protégé Medium? Il a pas trop eu besoin de me protéger, de me surveiller, mais il était vraiment là quand j'en avais besoin. Quoi. Ouais. T'as un message pour les futurs mariés en étant mariés? Nasihat Mbarno, je t'écoute. Bah, que s'ils ont un frère, qui le prennent comme leur père, parce qu'un père ne peut pas toujours tout lui dire, mais quand tu as besoin de l'aide, bah, c'est ton frère qui est là. Younous, un petit message pour ta soeur? Non, elle a tout dit, hein. Elle a tout dit.
Y a rien à dire, qu'est-ce que tu veux dire? Le cœur il est là, c'est la famille, c'est le sang. T'as pleuré quand elle est partie de la maison? Ouais, mes deux sœurs, j'ai pleuré. Les deux? Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, une fille c'est toujours... je sais pas. Mon petit frère, s'il part demain, il va se marier. Non, je vais avoir le sourire, mais une sœur, c'est toujours plus... c'est dans le cœur, quoi. C'est autre chose. Bah moi aujourd'hui c'est comme si c'est ma soeur qui part parce qu'il part aussi quoi, il sera pas toujours là, il sera sur Paris, ok c'est pas très loin mais quand même, c'est triste. Excusez, ça va passer dans 90 minutes, t'inquiète, vendredi prochain. Ouais. Attends, Attends. Là, tu ouais, ça tourne, t'inquiète pas, ça tourne et je vais mettre tout ce que tu veux pas que je mette. C'est bien, moi, il me l'a dit de ma part, c'est bien. Céline. Par contre, attends, avant que tu commences, je balance. C'est le dernier arrivé entre tous les collègues. Voilà. Alors que ça devrait être le premier. Ça reste dans les archives. C'est le dernier arrivé entre tous les collègues. Je me prononce pas. Là, vous vous connaissez comment? L'amitié surtout. Oh là là, tu sais que... On peut même pas se souvenir. On le sait même pas. Franchement. On ne le sait même pas d'où ça vient. C'est pas comme si on s'était vu quelque part ou par le biais d'un ami ou des amis en commun ou d'entourage. On sait même pas comment on s'est connus parce qu'on se connaît depuis qu'on est vraiment tout petit en fait. Et quand je dis tout petit, c'est pas 12 ans, c'est pas 11 ans, 13 ans. C'est vraiment depuis qu'on est enfant, on a des photos. On a des photos quand on est au McDo ensemble, on s'en souvient même pas. Tu vois, pour dire. Donc notre amitié elle vient de très très loin, elle vient du père et du grand-père. Et donc voilà, et ça durera pendant toutes les générations à venir, pendant toute une éternité, Inch'Allah. Ouais. Vous avez un souvenir en commun que vous pouvez pas oublier? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que... Il y en a beaucoup. Un truc qui te vient à l'esprit. Je vais te dire le plus marquant, mais... Tu sais, on l'évoque jamais parce qu'on a tellement de souvenirs que... On ne retrouve pas la nécessité de le réévoquer à chaque fois. Donc, le plus grand souvenir... T'en penses quoi toi? Il y en a tellement. Moi j'aurais dit récemment, ouais. Je vais déclarer, mais Londres. Londres. Ah, Londres. Alors on dit Londres, mais on n'en dit pas plus. Ah. Londres, on n'en dit pas plus. Mais c'était l'un des meilleurs, meilleurs moments qu'on a passé tous les deux, seulement tous les deux. Ouais. Pour les futurs mariés, bah j'en fais partie bientôt. Et je vais vous dire une chose. Quand vos meilleurs potes se marient, faites en sorte de trouver la vôtre. Sinon vous allez trop cogiter. Attends, passer par cette étape. Déduction en conclusion, tu te maries parce que t'as peur de perdre un... Alors je vais répondre. C'est pas je me marie parce que j'ai peur de perdre quoi que ce soit. Je veux éviter de cogiter pendant le mariage de mon meilleur ami. Moi je l'ai trouvé, heureusement, Dieu a fait que les choses se fassent dans l'ordre. Ouais, c'est arrivé à un très bon moment. Au bon moment. Voilà, on s'est trouvé sans vraiment se chercher, donc on s'est réunis et ça tombe très très bien. D'ailleurs, je lui en parlais sur la route tout à l'heure. Je lui dis heureusement que tu es là parce que là, je suis en train de cogiter en partant seul à Redon. Donc trouvez vite votre épouse avant de marier votre meilleur ami. Sinon, vous allez cogiter. Il a tout dit, il a vraiment tout dit. Moi, je peux rien dire de plus. C'est comme il a dit, dès que moi je sortais en dehors de cette ville, moi Redon, lui, c'est rien, tu vois, c'est 60 km. Mon premier contact vraiment à appeler, c'était lui. Et il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de choses ensemble que. Vas-y, un natsam, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. C'est pas prêt de s'arrêter. Je lui souhaite aussi que du bonheur, elle va se marier l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà. On va faire perdurer la relation. De génération en génération, c'est l'objectif. Inch'Allah. Voilà. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Ça va ou quoi? Viens. C'est toi qui vas faire voler le drone aujourd'hui. Ramène, tu vois, je vais faire voler. Ça va les gars, un petit message pour Younous. On va faire le tour, hein, on commence par toi directement. Parce que hier soir tu m'as taquiné, donc je suis obligé de te taquiner. Non,
Non, non. Félicitations Younous, hein. Je te souhaite tout le bonheur. Et au prochain, Inch'Allah. İnşallah. Félicitations frérot.